Assalamualaikum and a very good morning to all my Form 5 students. So for today's video, we're going to continue with the last chapter for the Form 5, which is mathematical modeling. So basically, this chapter is the new chapter in our new syllabus KSSM. So we're going to look what it's all about mathematical modeling. So for this first video or the first subtopic, we are going to see what are the process has been carried out during the mathematical modeling process, and kita akan tengok explain step by step lah. Okay, dia lebih kepada explanation saja untuk subtopik ini, belum lagi calculation. So before that, what is the mathematical modeling? So kalau kamu tengok dekat sini ada beberapa series of kejadian ataupun real world problem yang masih lagi belum dapat pengkaji-pengkaji untuk dapatkan satu method ataupun solution yang betul-betul tepat untuk menyelesaikan. Contohnya, effect of rising sea levels on the coastal region. How much will it cost to go to college or university in 10 years? Will the population in Malaysia surpass 40 million? So, setiap daripada problem ni, pengkaji-pengkaji ataupun mathematician tak dapat jumpa lagi satu jawapan yang exact ataupun tepat dalam nak mencari penyelesaian kepada setiap masalah ni. So, di sinilah kita memerlukan, itu dia. Dia kata kat situ, will they be able to find the answer? Maybe. Okay, the only thing that one can say with the certainty is that any attempt to find the solution requires the use of mathematics. Okay, kita memerlukan matematik dalam nak menyelesaikan masalah ini. Dan apakah bentuk matematik itu? Kita panggil dia sebagai mathematical model. Okay, mathematical model is a mathematical relation that describes the real world situation. Dia bagi contoh kat sini, I is equals to PRT. Cikgu rasa kamu tahu ini apa. Ini adalah yang kita belajar masa Form 3 dulu, iaitu simple interest. And there are three quantities, that is principal, interest rate and the time. Ini adalah contoh mathematical model lah. Yang mana ini sebagai satu indicator. So in this chapter, you will be introduced to the process of constructing mathematical model. Kita nak construct mathematical model ni. Kamu nak construct ni. Which is called mathematical modeling. Okay. In mathematical modeling, a real-world problem will be translated into a mathematical problem, and then kita solve the mathematical problem and interpret its solution in terms of the real-world problem. Ini dia punya definition. Dia adalah satu representation of a system ataupun scenario that is used to gain a qualitative dan ataupun quantitative understanding of some real problems and to predict future behavior. Okay. Kalau kamu tengok kat sini, population ada 40,000. Dia dah beritahu dekat situ 45% of the residents in the town practice the habit of recycling use plastic drinking bottle. Kalau setiap person dalam bandar tu menggunakan 5 plastic drinking bottle per week, berapakah botol yang akan disekitar semula setiap minggu dalam bandar tersebut? Okay, contoh soalan ini ataupun contoh situasi ini sering kali ditanya dalam buku matematik. Maknanya dibagi satu situasi, and then dibagi satu variable, dan dibagi sesuatu nilai untuk setiap variable tersebut. Ini adalah example of problem solving. Macam biasa kamu buat dalam mana-mana chapter. Solving problem ini lah dia. Dia kata kat situ, dibagi semua information, dibagi semua value. Kita hanya perlu determine the appropriate computation saja. Kita hanya perlu menentukan pengiraan yang bersesuaian saja untuk dapat kepada satu jawapan yang betul. Okay, so ini tak ada masalah lah sebenarnya. Ini very simple. Tapi apa yang penting dalam chapter ni adalah yang ini. Contoh soalan. How long does it take to clean up an oil spill in the ocean? Berapa lama masa yang boleh diambil untuk membersihkan tumpahan minyak dekat laut? Dia bagi macam tu je. Dia tak bagi berapa luas laut tu. Dia tak bagi berapa isi padu minyak. Dia tak bagi berapa masa sekian-sekian. So second question is quite different. Because we do not have enough information to answer this question. Ini adalah open-ended question. We usually do not have complete information. Tak cukup information pun. So masa inilah kita memerlukan
Mathematical modelling. Dah nampak tak dia punya tajuk ni pasal apa? Serabut sikit kan? Tak apa. Sebab itulah kita diberi satu garis panduan ataupun proses yang kita kena ikut sepanjang topik ni. Ada 6 cara. Yang pertama, kita menentukan dan kita define dia punya problem. Apa problem yang ada, apa information yang kita boleh extract daripada soalan. Kemudian, kita buat andaian dan menentukan variable dia. Contoh, kalau macam kamu nak pergi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okay, kamu andaikan jalan nak ke satu tempat tu hanyalah jalan yang lurus. Itulah satu contoh andaian, assumption. Kemudian, kita identify the variable. Daripada satu tempat tu, kita nak pergi naik apa. Kalau kita pergi naik motor, okay, berapa jarak. And then, bila kita naik motor, mestilah pakai minyak. So, berapa harga minyak. So, semua tu kita kena ambil kira. Okay. Kemudian, kita apply lah matematik. Maksudnya dekat sini, apply matematik ni, kita dah ada variable, kita kena ambil information daripada internet lah. Kita punya sumber primer tu. So, cari segala jenis information yang kita boleh cari. Kemudian, kita applykan matematik. Masukkan dalam formula yang kita bina tu. Kemudian, verifying and interpreting solution lah. Bila kamu dah dapat dia punya jawapan semua tu, kita analysis. Apakah maksudnya dengan jawapan yang kita dapat tu. Kemudian, sampai step yang keempat ni hanyalah berdasarkan andaian yang kita buat sebelum dekat 2 tu. Dan kita kena consider juga refining the mathematical model. Maksudnya dekat sini kita kena fikir juga andaian yang lain. Contoh tadi, kalau kita pergi daripada sini ke tempat A ke tempat B, jalan lurus. How about kalau kita pergi satu tempat A ke tempat B tu jalan lebih bengkok? So, kita kena refine kita punya mathematical model. Kita kena ubah, kita kena olah balik kita punya mathematical model. Maknanya kita kena ulang balik langkah-langkah yang pertama tadi tu menggunakan andaian yang lain. Okay. Dan last sekali apa? Reporting the finding. Okay. So, kita akan tengok contoh macam mana kita nak apply ke 6 step ini. Contohnya adalah dalam buku teks. Ini dia punya carta lah. Dia punya proses lah. Daripada real world problem, identifying, making assumption, applying mathematics, semua yang sama tadi. Okay. Kemudian, dia akan sampai sini je. Bila sampai sini tu, sampai sini ni, refining the model tu, saya cakap tadi, kalau dia punya assumption tu berubah, kita kena mula balik daripada mula. Repeat as needed. Kalau dia memerlukan lah. Kalau kita tak boleh nak ubah, so tak payah nak ulang lah. Terus kepada reporting the findings. Okay, contoh. Dia kata kat situ, the grocery store which is far from your house sells a pack of 10 kg rice at a lower price than the one closer to your house. Is it worth the drive for a cheaper deal? So, kita tengok kat situ. Ini adalah step yang pertama. Kita nak mengenal pasti dan kita nak define the problem. Kita ada price of a pack of 10 kg rice. Ini yang kita kena carilah. The price of pack. Lepas tu, cost of petrol. Kenapa petrol? Sebab dia pakai ni. Is it worth the drive? Memandu. Kemudian kita kena menentukan jarak daripada 2 kedai kepada kita punya rumah respectively. Dan kita carilah information semua tu daripada internet. Okay. Berapakah harga semasa untuk nasi, berapakah harga semasa untuk petrol dan jarak di antara rumah kita dengan kedai A dan kedai B. Okay, settle satu masalah. Kita pergi kepada step yang kedua, di mana kita memerlukan membuat andaian. Ini yang cikgu cakap tadi. Kita andaikan jalan di antara store A dengan store B di antara rumah kita tu adalah satu jalan yang lurus. A very perfect straight line. Lepas tu kita making assumption kita naik kereta lah. Sebab kita nak beli beras semua, katakan naik motor berat kan. So naik kereta.
Kemudian kita purchasing the same number and brand of rice at store A and store B. Barulah kita senang nak buat perbandingan. Kata kat situ, the assumptions made usually start with the simplest variables. Once the problem is solved, more complex assumptions can be considered. Okay. Kemudian, kita identify the variable. So, ada beberapa variable dekat sini. Boleh tengok kat situ. S adalah distance store A dengan store B. Kemudian P1 adalah harga untuk A. Harga beras untuk store A. P2 adalah harga untuk store B. M adalah petrol consumption rate, kilometer per liter. Lepas tu N adalah the number of packs to be purchased. H adalah current petrol price. Ni yang kita ambil daripada internet tu. Current petrol price tu. S, different in price for purchasing the pack of 10 kg. Dengan T adalah the difference in the cost of petrol. So, ini adalah beberapa variable ataupun pemboleh ubah. A variable is a quantity with an unknown value. Pemboleh ubah. Alright, next. Sekarang ni kita pergi kepada step yang ketiga ni. Kita nak applying mathematics. Tadi tu applying, making assumption and identifying the variable adalah step yang kedua. Satu step. Step yang ketiga. Apply mathematics to solve the problem. Kita ada store A. Dia punya price adalah RM25 untuk sekampit beras. RM25. Kemudian store B RM23. So, kita let the quantity of 10 kg rice to be purchased B. Kita andaikan yang seorang ni dia nak beli 2 kampit beras. Okay, kita fixkan dia punya value kat situ. So, the price to be paid, darab je dengan 2. Kita akan dapat RM51.90 dekat store A and RM47.98 at store B. Therefore, by purchasing the rice at store B, dia akan save berapa? So, tolakkan je. Ini kita punya difference in harga tu. Dia boleh save RM3.92. RM3.92. Okay. Now, kita pergi kepada distance pula. Let the distance between store A dengan store B adalah 6 km. And then, the petrol consumption rate of a car be approximately 17.6 km per liter. 1 liter dia boleh pergi 17.6. So, and then the current petrol price be RM2.08 1 liter. Okay. So, a petrol needed for the 6 km route is 6 km bahagi dengan 17.6 km per liter. So, kita akan dapat ini kita punya isi padu minyak yang kita perlukan untuk 6 km yang pertama. So, kalau untuk cost of petrol for the 12 km, 2 ways, dipatah balik, is 0.341 liter darab dengan RM2.08 per liter ni. And then kita darab dengan 2 sebab dia 2 ways. Kita akan dapat RM1.42. So, therefore, we save RM3.92, which is here. We minus with the 1.42, kita akan dapat RM2.50 by purchasing the 2 packs of 10 kg rice at store B. So, ada penjimatan dekat situ RM2.50 bila kita beli dekat store B. Oops. Okay. Boleh Now, kita nak verifying and interpreting solution in the context of the problem. So, apa yang kita kira-kira tadi, kita akan result kepada satu mathematical model yang berikut. S ni tadi apa dah? S ni adalah difference in between harga yang sekampit beras tu. N ni adalah berapa nilai beras. Kemudian T ni adalah different in the cost of petrol consumption. Ada dua andaian kita boleh buat ni. Kalau S lagi banyak daripada T ataupun S lagi besar daripada T, then it is sensible to drive to store B to purchase rice and save more money lah.
Okay, dan kalau S kurang atau sama dengan T, then we should not drive to store B to purchase rice. Dia akan jadi rugilah kalau S ni kurang. Kenapa nak pergi jauh-jauh untuk dapatkan harga yang lebih mahal kalau kita boleh dapat harga yang sama dan lagi murah, betul tak? So example of using the model, kita masukkan tadi tu, kita dapat 392 and then kita dapat 1.42. Lepas tu bila kita nak verify dengan interpreting solution, kita kena consider adakah solution kita mampu untuk menyelesaikan masalah dan adakah dia rational untuk translate the solutions to real world situation. Sebab ni kita semua buat ni berdasarkan andaian yang kita buat tadi tu. Okay. So since S is more than T, kita dapat tadi, kita akan save more money by purchasing rice at store B. Hence, it is sensible to drive to store B. Thus, the mathematical model is able to solve the problem. Okay. Boleh ya? Apa lagi tu? Dia ada beberapa persoalan yang kita kena consider juga tu. If all the variable remains the same, how far can store B be located so that it is an optimum choice? Kita nak cari berapa jarak. Okay. So, kita masukkan semua dalam formula itu. Yang atas tu adalah formula S. Sebab dia kata tadi S lagi besar daripada T. So, kita masukkan je. Bila kita masukkan, kita biarkan S tu jangan masukkan sebab kita nak cari dia punya distance tu. Biar dia sebagai S dan kita make S sebagai subjek. Okay. So, kita akan dapat kat situ S lagi kurang daripada 16.6 km. Masuk kat situ. Kalau distance between the two store is less than 16.6, then it is sensible to drive to store B to purchase rice. Okay. Persoalan yang kedua, apakah maximum price of a pack of 10 kg at store B that will attract a person to drive to store B? So, kita buatkan P2 sebagai subjek dan kita masukkan semua jenis information yang ada tadi. Kita akan dapat P2 is less than. So, harga dekat store B, harga beras tu kena kurang daripada RM25.24. Barulah kita akan rasakan kita punya perjalanan ke store B tu berbaloi. Dan kalau kita dapat P2 kita lebih daripada contoh RM26, so tak berbaloi untuk kita travel ke store B semata-mata untuk beli beras. Okay. Now, kita reflect on the model and the questions that arise as follow. Apa tu? Can we have a negative answer? Lepas tu, our assumption relevant ke tidak? Adakah kita punya andaian yang jalan tu lurus tu boleh pakai ke tidak? And then does this model follow the assumption? What if our assumption are wrong? So semua ni akan impact kepada jawapan kita. Apa akan jadi kalau senario tu berubah sedikit? Do our result change a lot or a little? To what extent do these changes affect your decision made? Is this model still valid when we increase or decrease the input variables? For example, kalau kita keep all the constant tapi kita kurangkan dia punya distance, apa akan jadi? Kalau kita kurangkan dia punya distance in between store, apa jadi? Apakah efek kepada cost of petrol semua tu? So inilah yang kita masukkan dengan mathematical model. Kita akan sentiasa mengubah kuantiti dan juga kualiti kepada kamu punya mathematical model tu. Okay. So, marilah kita pergi kepada step yang kelima, iaitu refining the mathematical model. Dia kata kat situ, the assumption yang mula-mula kita buat masa step yang kedua tadi adalah store A dengan store B tu adalah, dia punya jalan adalah straight line. So, kita kena revise balik. Kalau kita nak refine balik, if the route between the three places is not a straight line, how does this impact our model? If new assumptions are being made, then the model needs to be revised to reflect this change. So, ini dia punya contoh kalau dia punya jalan tu tak lurus. Maknanya store A ke sini, tiba-tiba kena ke bawah pula. So, dia bukan lagi jalan lurus. So, dia akan effect kepada distance. Okay. Dan last sekali, apa kita nak buat? Kita nak report the finding. Okay. Use symbol and diagram when necessary to report the finding. Maksud dia kat sini, ini lebih kepada kamu nak gambarkan kamu punya result. Lebih kepada kamu nak tunjuk graf sebenarnya. Okay. The symbols and diagram will depict the whole model process until it leads to result. Every model has strength and weakness. Kena faham itu.
what is important is that the model identifies the strengths and weaknesses in the report. For example, the value of a person's time is not considered in this model. Betul tak? Is it worth driving an extra 12 km for someone to save RM2.50? So according to this model, saving 5 cents is considered worthwhile. Dan satu lagi kat situ, the model did not account for any environmental consideration. Is it environmentally responsible to drive an extra 12 km just to save RM2.50? So this model did not account for environmental efforts such as efforts to reduce carbon emission. So bila dia drive jauh, so dia akan meningkatkan carbon emission tu, betul tak? So dia tak consider faktor alam sekitar di situ. Dia sanggup untuk jimat RM2.50, tetapi dia tak kisah yang dia dah meningkatkan kadar pembuangan karbon dioksida di udara. Okey. Boleh ya? Okey, untuk 8.1 ni, apa yang penting sebenarnya adalah kita hanya akan identify sampai step yang kedua saja, iaitu kita identify and verify identify and defining the problem, and then kita making assumption dan juga identifying the variable sahaja. Itu saja untuk yang subtopik ini. Contoh kat situ. Jeremy save RM4,000 dekat bank bunga raya with a simple interest 1.5% per annum. Jeremy wants to buy a computer worth 4,455 with his savings. How long does Jeremy needs to save? So kita kena identify dengan define the problem dulu. Apakah problem dia? Kita tahu yang principal and the interest rate. The interest from the saving is the amount that Jeremy needs besides the 4,000 to buy the computer. So we need to determine how long Jeremy needs to keep his saving in the bank. Okay, itu dia punya problem lah. Sebab dia punya soalan tu how long. So kita kena cari berapa lama. Berapa lama Jeremy nak simpan in order untuk dia beli dia punya komputer tu. Now apa yang kita kena determine? Determine the assumption that need to be made and identify the variable in solving the problem. Assumption kita yang perlukan adalah kita perlu assume that the interest rate does not change during the period. Maksudnya dekat sini, untuk setiap tahun, dia punya interest rate kena stay dekat 1.5%. Itu kita punya andaian je. Sebab kalau kita ubah, dia akan affect kepada calculation, betul tak? Sebab itu kat situ, otherwise, the formula I is equals to PRT will not be appropriate. Kalau dia punya kadar faedah itu berubah setiap tahun. So kita kena assume yang interest rate tak berubah. Constant, fixed. Okay. Dan kita juga kena assume, we also need to assume that the price of a computer does not change when Jeremy has raised the required amount of money. Okay. So kita kena andaikan juga harga komputer tu tak berubah. Tiba-tiba contoh kalau tiba-tiba pula harga komputer jadi mahal pula satu tahun tu. So dia akan efek kepada simpanan dia. So kita kena assume harga komputer tu stay 4455. Okay. So apakah dia punya pembeli ubah? The variables involved are I untuk interest. P is for principal. Principal adalah duit yang asal yang dia simpan 4,000 tu. And then R adalah kita punya interest. Interest rate kita kena constantkan dia 1.5%, dan time untuk masa, T for time in years. So ini saja yang kamu kena buat. Kamu kena identify, define the problem, tulis apa dia punya andaian dan juga pembeli ubah variables. Itu saja, tak perlu kira pun. Sampai sini saja. Okay? Boleh? So untuk 8.1, kamu hanya akan pergi daripada sini, and then sampai sini sahaja, making assumption saja. Itu saja untuk 8.1. Dan yang selebihnya kita akan tengok pada subtopik kita yang kedua nanti. Okay, so itu saja untuk kali ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Bye bye.